की हेडलाइंस। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन में मौजूद। साबिक वज़ीर आज़म चेकअप के लिए आज हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक जाएंगे। प्लेटलेट्स के माहिरीन नवाज शरीफ का मुआयना करेंगे। लंदन में तबीयत बेहतर न होने पर नवाज शरीफ को फौरी तौर पर अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। नवाज शरीफ गुज़िश्ता शब एयर एम्बुलेंस पर लंदन पहुंचे। एयरपोर्ट से बेटे हसन नवाज के घर पहुंचने पर लीगी कारकुनान ने कायद का पुरजोश नारों से इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि दुआ करें नवाज शरीफ का इलाज मुकम्मल हो और वो वतन वापस जाए। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में कमी की एक वजह जहर खुरानी भी हो सकती है। सिर्फ मैं नहीं, कई माहिरीन भी ये खदशा जाहिर कर चुके हैं। हुसैन नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका जाना चाहिए। जिसने फिल्म गॉडफादर बनाई उसे शरीफ फैमिली पर भी फिल्म बनानी चाहिए। वफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग अली ज़ैदी का तंज, कहा कि जो इस मुल्क के लिए मेहनत कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, अल्लाह उन सब का हामी और नासिर हो। जिसने इस मुल्क को लूटा उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। JUI का मुल्क भर में अहम शाहराहों से धरने खत्म करने का ऐलान। रहबर कमेटी का जिलाई सतह पर मुश्तरका एहतजाजी जलसों का फैसला। अकरम दुरानी का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस के जल्द फैसले के लिए आज इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज होगा। प्लान सी के बाद हमें प्लान डी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने PTI के वकील के पेश न होने पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। मौलाना साहब जिस तरह खाली हाथ इस्लामाबाद आए वैसे ही वापस लौट गए। मौलाना साहब की सियासी जड़ें अवाम ने काटी, लेकिन वो जमहूरियत से बदला लेने पर तुल गए। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का रद्द-ए-अमल, कहा आवाम ने मौलाना साहब को मुस्तरद करके साबित किया कि वो इंतहा पसंदी के साथ नहीं। आवाम ने मौलाना साहब के सारे प्लान चौपट कर दिए। उन्हें प्लान एक्सिट का सहारा लेना पड़ा। रोड्स ब्लॉक, प्लान बी आवाम ने मुस्तरद कर दिया। मौलाना जमहूरियत के रास्ते में आना की रुकावटें खड़ी करके अपनी सियासी मुस्तकबिल खराब ना करें। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की अबू धाबी में बिल गेट्स से मुलाकात। पोलियो के खात्मे और हिफाजती टीका जात प्रोग्राम की तफसीलात से आगाह किया। बिल गेट्स ने कहा कि पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए अपना ताउन जारी रखेंगे। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन $1 अरब 80 लाख, जबकि आलमी इदारे $2 अरब 60 लाख फराहम करेंगे। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल है। बेल्ट एंड रोड मंसूबा राबितों का अहम जरिया साबित होगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का तकरीब से खिताब, कहा पायदार तरक्की के लिए निजी शोबे की शराकत जरूरी है। पाकिस्तान और चीन बाहमी शराकत से आगे बढ़ रहे हैं। CPEC की तकमील पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर की एहतसाब अदालत में ईडन हाउसिंग सोसाइटी में 25 अरब से ज्यादा फ्रॉड केस की समाअत। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दामाद डॉक्टर मोहम्मद अमजद समेत 4 मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से बलोचिस्तान के वज़ीर सनत हाजी मोहम्मद खान अतमन खलील की सरबराही में वक्त की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा, हमारे दिल बलोचिस्तान के लोगों के साथ धड़कते हैं। अहले पंजाब और बलोचिस्तान यकजान और दो कालिब हैं। डेरा गाजी खान में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के कयाम से बलोचिस्तान के अवाम भी मुस्तफीद होंगे।
اور برطانیہ امیر البحر کو نیول کمانڈ ایٹ ہیڈ کوارٹر آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف نے فرسٹ سی لارڈ آف رائل نیوی اور اسسٹنٹ چیف آف نیول اسٹاف سے ملاقاتیں کی. باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا. امیر البحر کو فرسٹ سی لارڈ کا برطانوی جہاز پر خصوصی عشائیہ رائل نیوی کالج میڈل بھی تفویض کیا گیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی رجحان سے آغاز. 100 انڈیکس میں 57 پوائنٹس کی کمی سے 38,486 کی سطح پر ٹریڈ جاری. گزشتہ روز مارکیٹ 152 پوائنٹس کے اضافے سے 38,564 پر بند ہوئی تھی. نیپرا نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی جانب سے جولائی سے ستمبر تک فی یونٹ 17 پیسے اضافے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. قیمتوں میں اضافے سے 17 ارب 20 کروڑ روپے کا بوجھ صارفین کو منتقل ہو جائے گا. بنو کے علاقے مجاخیل میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے CTD اہلکار جاں بحق. میر شہباز کو دفتر جاتے ہوئے نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے نشانہ بنایا. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا. تاندیا والا میں تیز رفتار کیری ڈبہ درخت سے جا ٹکرایا. 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق 5 زخمی. ٹانگ میں ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل کو روند ڈالا. 3 افراد لقمہ اجل. شکارپور میں ٹرالر اور کار میں تصادم. خاتون سمیت 2 افراد زندگی سے محروم. 4 زخمی ہو گئے. ٹڈی دل نے سکھر کا بھی رخ کر لیا. ٹڈی دل کے پارکس اور درختوں پر حملے. ٹڈی کی الغار سے شہری پریشانی میں مبتلا ہو گئے. وزیر اعظم نواز شریف علاج کی غرض سے لندن پہنچ گئے ہیں. نواز شریف ایون فیلڈ ہاؤس پارک لین میں موجود ہیں جہاں ان کے لیے تمام طبی سہولیات سے آراستہ کمرہ مختص ہے. قریبی عزیزوں، مسلم لیگی کارکنوں اور رہنماؤں کی بڑی تعداد نے اپنے قائد کا استقبال کیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف علاج کے سلسلے میں لندن میں موجود ہیں. گزشتہ شب پاکستانی وقت کے مطابق 10:30 بجے وہ لندن پہنچے. ایئرپورٹ سے اپنے صاحبزادے حسن نواز کے گھر روانہ ہوئے. گھر پہنچتے ہی وہاں موجود لیگی کارکنان نے قائد کو دیکھتے ہی زبردست نعرے بازی کی. صدر نون لیگ شہباز شریف نے میڈیا سے مختصر بات چیت میں کہا کہ نواز شریف کا آج ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے. دعا کریں نواز شریف صحت یاب ہوتے ہی وطن واپس روانہ ہوں. ڈاکٹرز موجود تھے اور وہ خرید سے پہنچ گئے. کل ان کی پہلی اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے ساتھ. انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ میاں نواز شریف کا یہاں پر جو علاج جو ہے وہ مکمل ہو اور وہ صحت یاب ہو کر انشاءاللہ. سابق وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز نے کہا کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹ کی کمی زہر خورانی کی وجہ سے ہو سکتی ہے. زہر خورانی کی تحقیقات ہونی چاہیے. تھرومبوسائٹوپینیا جس کا مطلب ہے پلیٹلیٹس کی کمی ہونا انسان کے جسم میں، اس کی ایک وجہ زہر خورانی یعنی پوائزننگ بھی ہوتی ہے اور یہ چیز جو ہے اس پہ انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے. حسن نواز کے فلیٹ میں نواز شریف کے لیے طبی سہولتوں سے آراستہ ایک کمرہ مختص کیا گیا ہے جس میں ضروری طبی آلات نصب ہیں. ہارلے اسٹریٹ کی کلینک میں پلیٹلیٹس کے ماہرین نواز شریف کا آج طبی معائنہ کریں گے. لندن میں طبیعت بہتر نہ ہونے پر نواز شریف کو فوری طور پر امریکہ منتقل کیا جائے گا. سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں قیام پذیر ہیں. نواز شریف آج طبی معائنہ کرانے ہارلے اسٹریٹ کلینک جائیں گے. پلیٹلیٹس کے جو ماہرین ہیں ڈاکٹرز وہ آج نواز شریف کا معائنہ بھی کریں گے. تازہ ترین تفصیلات کیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں لندن میں ہمارے نمائندے تبریز اورا، ان سے جانیں گے. جی تبریز، اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، سابق وزیر اعظم پاکستان میں محمد نواز شریف اس وقت ایون فیلڈ اپارٹمنٹ پارک لین میں موجود ہیں اور کل جب وہ یہاں پر پہنچے تھے تو اس کے بعد ان کا طبی معائنہ کیا گیا تھا اور جو ان کے ذاتی معالج ہے ڈاکٹر عدنان وہ بھی موجود تھے اور ہارلے کلینک
के जो डॉक्टर हैं उनको भी हायर किया गया था कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए, और खास करके मियां नवाज शरीफ की सेहत को मद्देनजर रखते हुए जो हसन नवाज शरीफ जो उनके बेटे हैं उनकी जो रहायश है उसमें खास एक तिब्बी सेटअप लगाया गया था जिसमें सारी सहूलतें मुयसर थी। तो जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का यहाँ हार्लेम स्ट्रीट क्लिनिक में तफसीली मुआयना होगा, और जो हमारे ज़राए हैं शरीफ खानदान के जो खानदानी ज़राए हैं उनके मुताबिक कल खानदान ने इस बात पर पूरी तसल्ली से बहस की कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इलाज कहाँ से कराया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इलाज पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और आज जब जो यहाँ हार्लेम स्ट्रीट क्लिनिक में डॉक्टर से मिलेंगे और डॉक्टर से मुयावरत होगी, उसके बाद वो देखेंगे कि अगर यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इलाज बेहतर तरीके से हो सकता है तो फिर यहाँ हार्लेम स्ट्रीट क्लिनिक से ही इलाज कराया जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ इलाज के बारे में उनको अच्छी खबर ना मिली तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अमेरिका ले जाया जाएगा। और साथ ही ये बात आपको मैं बताता चलूं कि खानदान के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इस बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत को लेकर उनका जो तिब्बी मुआयना है या इलाज है उसको सीधा राज में रखा जाएगा, क्योंकि बेगम कुलसूम नवाज की ट्रीटमेंट के दौरान सियासी तौर पर उसको निशाना बनाया गया था। इसलिए इनका यही फोकस है कि हम सियासत को एक तरफ रखते हुए अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इलाज अच्छे तरीके से कराना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया तबरेज, आपने हमें अपडेट किया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान को चैलेंज कर दिया। अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म कौम से खिताब करके अपने अपने बच्चों और मौजूदा और साबिका बीवियों के असासे जाहिर करें। इमरान साहब अपने लिए तीसरा पाकिस्तान और दूसरों के लिए नया पाकिस्तान। इमरान साहब आप कितना टैक्स देते हैं? बच्चों और साबिका बीवियों ने कितना टैक्स दिया? कितने असासे और जायदादें हैं? ट्वीट करके पब्लिक करें। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद चोर है। इमरान साहब जवाब दें कि बच्चों और बेगमात के नाम पर गैर मुल्की अकाउंट्स क्यों नहीं डिक्लेयर